Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de la troisième partie du deuxième chapitre. Aujourd'hui, nous allons étudier les différents phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire, puis la structure et l'ultrastructure du muscle strié squelettique. Donc, غادي نحاولوا نتعرفوا على أهم الظواهر المرافقة للتقلص العضلي، ومن بعد نتعرفوا على بنيات وفوق بنيات العضلة الهيكلية المخططة. Donc, commençons tout d'abord par les phénomènes accompagnant la contraction musculaire. Donc, les phénomènes accompagnant la contraction musculaire. يعني الظواهر المرافقة للتقلص العضلي. Donc, غادي نبداو بداية بالظواهر الحرارية. Donc, les phénomènes thermiques. Les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire. الظواهر الحرارية المرافقة للتقلص العضلي. دونك شنو كنقصدوا بالظواهر الحرارية؟ يعني الحرارة اللي كيتم الرصد ديالها او اللي كيتم التحرير ديالها اثناء التقلص العضلي. دونك الحرارة المحررة من طرف العضلة خلال النشاط العضلي. دونك les phénomènes thermique veut dire tout simplement la chaleur qui va être dégagée par le muscle lors de son activité. Donc la chaleur qui va être dégagée par le muscle lors de son activité. Donc أثناء التقلص العضلي كيكون عندي تحرير ديال الحراره. دونك باش نرصدوا هاد الحراره بالضروره غادي خصنا نستعملوا ان ديسبوزيتيف اديكا، وغادي نعتمدوا على جهاز اللي هو شيء اما يعني متطور اللي غادي يسمح لنا باننا نرصدوا الحراره اللي كيتم التحرير ديالها خلال رعشه عضليه. متفقين؟ دونك حنا اكيدين انه فعلا اثناء المجهود العضلي او اثناء النشاط العضلي كيكون عندي تحرير حراره، لانه هذا الامر كنا كنلاحظوه مثلا فاش كنديروا واحد المجهود عضلي او لا مثلا في الرياضه او لا ممارسه نشاط رياضي معين، كنلاحظوا انه فعلا كيكون تحرير حراره، كنلاحظوا ان الحراره ديال الجسم كترتفع، ولكن حنا بغينا نعرفوا خلال رعشه عضليه واحده، يعني او كور دون سكوس ميسكولير، في رعشه عضليه واحده بغينا نحددوا ونرصدوا الحراره اللي كيتم التحرير ديالها، وهذا الامر اللي هو شيء اما صعب، وبالتالي كنحتاجوا واحد الجهاز اللي غادي يقدر يرصد الحراره بشكل دقيق. دونك غالبا كنستعملوا ما يسمى بالعمود الحراري، دونك لو تيرموبيل. دونك هذا العمود الحراري كيسمح بقياس الحراره المحرره خلال رعشه عضليه واحده، يعني غادي نقدروا اننا نحددوا الحراره اللي كيتم التحرير ديالها خلال رعشه عضليه واحده، وفي نفس الوقت غادي نقدروا نحصلوا على التسجيل العضلي. متفقين؟ دونك عندي هنايا ان دوكيمون، دونك لو دوكيمون سويفون. Donc, le document suivant montre le dégagement de la chaleur par un muscle placé dans un milieu pauvre en oxygène. Donc, il y a un document qui représente la chaleur dégagée par le muscle au cours يعني خلال رعشة عضلية واحدة استسمح. Donc, dans un milieu dans un milieu pauvre en oxygène, c'est-à-dire un milieu anaérobie. يعني قمنا برصد الحرارة اللي كيتم التحرير ديالها أثناء رعشة عضلية واحدة، ولكن في وسط مدى يفتقر إلى الأكسجين. دونك هنايا لاحظتوا عندي دو كورب، دونك عندي منحنيين. لا بروميير كورب عندي une courbe en rouge، la courbe en rouge. Donc la courbe en rouge c'est tout simplement c'est le myogramme. متفقين؟ donc c'est le myogramme التسجيل العضلي. La courbe en pointillé vert donc nous donne les différents types de chaleur dégagées au corps de la secousse musculaire. متفقين؟ دونك عندي المنحنى الاول اللي هو باللون الاحمر. دونك المنحنى الاول اللي هو باللون الاحمر فهو كيبين لي التسجيل العضلي. متفقين؟ دونك سي لا فاز دو لاتونس. فوالا سي لا فاز دو لاتونس، سي لا فاز دو سي لا فاز دو كونتراكسيون اي فوالا لا فاز دو ريلاشمون. وهنايا سي لو ميسكل اي اون روبو، دونك فتره الراحه، يعني انتهاء الرعشه العضليه. تري بيان. دونك la courbe en pointillé vert, elle représente elle représente la chaleur dégagée au cours de la secousse musculaire. Au cours de quoi? Au cours de la secousse musculaire. Donc, il a la chaleur, elle se dégage rapidement au début de la secousse musculaire. Donc, كنلاحظوا أنه مباشرة
يعني اثناء التقلص العضلي كيكون عندي تحرير ديال الحراره. دونك كنقولوا كوم كوا لا chaleur elle se dégage rapidement au cours de quoi ou bien au début de la secousse musculaire. كيكون عندي تحرير ديال الحراره بشكل مباشر اثناء التقلص العضلي او لا في بدايه التقلص العضلي. لاحظوا هنا سي لا فاز دو كوا سي لا فاز دو لاتونس. دونك في لا فاز دو لاتونس كنلاحظوا ان المنحنى ديال الحراره منحنى مستقيمي. هادشي كيدل على انه ما عنديش نهائيا تحرير ديال الحراره، ولكن مجرد ما كيبدا التقلص العضلي دونك كنلاحظوا ان لو muscle il quoi il se contracte. Donc le muscle il se contracte, c'est la phase de contraction. On remarque quoi? Un dégagement de chaleur. Donc كيكون عندي l'augmentation في la chaleur, l'augmentation في la quantité ديال la chaleur dégagée. Est-ce que c'est clair? وكنلاحظوا انه aussi au cours de quoi في la phase de relâchement كيكون عندي كذلك تحرير ديال الحراره. دونك نقدروا نقولوا اون جينيرال بانه خلال الرعشه العضليه كاين عندي تحرير ديال الحراره. دونك la chaleur se dégage rapidement au début de la secousse musculaire. Donc on appelle cette chaleur la chaleur quoi? La chaleur initiale. Donc c'est quoi? C'est la chaleur initiale. La chaleur initiale ou là ما يسمى باللغة العربية بالحرارة الأولية. الحرارة الأولية. Donc c'est quoi la chaleur initiale? C'est la chaleur qui se dégage rapidement au cours de la secousse musculaire. Donc c'est quoi? C'est la chaleur qui se dégage rapidement au cours de la chaleur de la secousse musculaire. وإلا رديتو معايا البال مزيان غادي نلاحظوا que cette chaleur est divisée en deux parties. On a tout d'abord la chaleur quoi? C'est la chaleur de contraction. On a la libération de la chaleur au cours de la phase de contraction. Donc on parle de la chaleur de contraction. On a un dégagement de chaleur au cours de la phase de relâchement. لاحظوا عندي هنايا تحرير ديال الحراره. كنلاحظوا انه ارتفاع في الكميه ديال الحراره من بعد عندي انخفاض، ولكن في لا فاز دو ريلاشمون عندي عاود ارتفاع. متفقين؟ دونك شنو غنقولوا كوم كوا au cours de la secousse musculaire la chaleur se dégage en deux parties. Donc tout d'abord on a ce qu'on appelle la chaleur de contraction. Donc la chaleur se dégage au cours de quoi? Au cours de la phase de contraction. Cette chaleur est appelée la chaleur de contraction. Et d'autres parties au cours de la phase, ou bien et l'autre partie pardon, au cours de la phase de relâchement. كنلاحظوا انه au cours de la phase de relâchement, voilà, au cours de la phase de relâchement عندي تحرير ديال الحراره. دونك نقدروا نقولوا tout simplement بانه في la chaleur initiale كنميزوا la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement. متفقين؟ دونك في الحراره الاوليه كنميزوا حراره التقلص وحراره الارتخاء. نرجعوا ونحاولوا نعطيو تفسير لهذه الحراره اللي كيتم التحرير ديالها اثناء التقلص العضلي. دونك بشكل عام لو ديغاجمون دو لا chaleur. Donc le dégagement de la chaleur au cours d'une activité mécanique confirme quoi? Il confirme que le muscle est le siège des réactions chimiques exothermiques. Donc madame عندي تحرير ديال الحراره اثناء التقلص العضلي، فهذا دليل على انه على مستوى العضله عندي تفاعلات كيميائيه محرره للحراره. متفقين؟ دونك نقدروا نقولوا كوم كوا لو muscle est quoi? est le siège des réactions chimiques exothermiques. exothermique يعني انها تفاعلات كيميائيه محرره للحراره. متفقين؟ دونك هاد التفاعلات هي تفاعلات تنتج عنها ماذا؟ طاقه حراريه. متفقين؟ يعني اثناء التقلص العضلي على مستوى العضله كتحدث تفاعلات اللي كتنتج عليها طاقه حراريه. دونك عندنا تفاعلات برودكتريس دينيرجي تيرميك. وإلا باقي كتذكروا في البروميير شابيتر لاحظنا انه التفاعلات اللي كتسمح بتحرير الحراره هي تفاعلات ديال انتاج طاقه. لاحظنا انه سواء تفاعلات التنفس او لا تفاعلات التخمر، سواء لي رياكسيون دو لا ريسبيراسيون بيان لي رياكسيون دو لا فيرمونطاسيون، كلهم كينتج عليهم ضياع ديال الطاقه، وكتضيع الطاقه على شكل طاقه حراريه. فمادام عندي اثناء التقلص العضلي عندي تحرير ديال الحراره، فنكون اكيد انه في المقابل عندي انتاج ديال طاقه
كيميائية. اسكو سي كلار؟ دونك راه في المقابل عندي انتاج ديال طاقة كيميائية. هاد الطاقة الحرارية اللي تحرات ما هي الا دليل على انه كانت عندي طاقة كيميائية تنتجات على شكل جزيئات الأتي بي. دونك les réactions ou la chaleur de contraction, la chaleur اللي عندي هنايا au cours de la contraction est libérée par quoi? Par l'hydrolyse d'ATP. Donc هنا هاد la chaleur ناتجة على حل ماء l'ATP, l'hydrolyse de l'ATP. Le muscle, elle doit bien sûr hydrolyser de l'ATP afin de se contracter. Ou la chaleur de relâchement, donc la chaleur de relâchement est quoi? Est libérée par les réactions de la resynthèse. Les réactions de quoi? De la resynthèse. Et puisque le milieu est un milieu anaérobie, donc les réactions, donc les réactions de la resynthèse, ce sont des réactions de la fermentation et plus exactement la fermentation lactique. Donc puisqu'on est bien sûr dans un milieu anaérobie, donc des réactions, ce sont des réactions de la fermentation lactique. Est-ce que c'est clair? Donc, je récapitule. Au cours d'une secousse musculaire qui contient un dégagement de chaleur, se forme de chaleur initiale divisée en deux parties. Donc, la première partie est appelée la chaleur de contraction. La deuxième partie est appelée la chaleur de relâchement. La chaleur de contraction est due à l'hydrolyse de l'ATP et la chaleur de relâchement est due à quoi? À la resynthèse de l'ATP. Donc غادي نحاولوا اننا نعاودوا نفس التجربه mais cette fois-ci dans un milieu quoi? Dans un milieu aérobie. Donc غادي نحاولوا اننا نرصدوا الطاقه الحراريه او الحراره اللي كيتم التحرير ديالها من طرف العضله ولكن في وسط ماذا؟ في وسط حي هوائي. Donc un milieu abondamment oxygéné, riche en oxygène. Donc, il a لاحظتوا معايا كنلاحظوا أنه au cours de la contraction musculaire dans un milieu aérobie, كتكون عندي aussi le dégagement ديال donc on voit donc qu'on a deux types de chaleur. Donc عندي deux types de chaleur. عندي tout d'abord la chaleur initiale. Donc كاينه la chaleur initiale ولكن كنلاحظوا بالإضافة la chaleur initiale كتظهر عندي ce qu'on appelle la chaleur retardée. Donc c'est quoi? C'est la chaleur retardée. Donc كنلاحظ deux types de chaleur dégagée. Donc dans un milieu aérobie كنلاحظوا بالإضافة la chaleur initiale عندي ce qu'on appelle la chaleur retardée. Donc la chaleur initiale c'est la chaleur libérée toujours au cours donc la chaleur donc la chaleur initiale est libérée au cours de la secousse musculaire. Donc pendant un temps très court. Et là لاحظتوا هنايا المدة الزمنية ديال la chaleur initiale قليلة بالمقارنة مع la chaleur retardée. Donc quelques fractions de secondes seulement. Donc quelques fractions de secondes. Cette chaleur elle se divise en deux parties. La chaleur de contraction et la chaleur de relâchement. Très bien. Donc puis on a la chaleur quoi? La chaleur retardée donc est dégagée après la phase de relâchement. Donc من بعد ما يعني pendant quoi? Pendant la phase de repos. يعني انتهى التقلص العضلي والعضله ارتخت. يعني كان عندي ارتخاء كلي ولكن مع ذلك كنلاحظ تحرير ديال الحراره. متفقين؟ Donc, بالنسبة la durée de la chaleur retardée est très importante, dans quelques minutes, alors que la chaleur initiale seulement quelques fractions de secondes. Donc, بالنسبة l'explication, on peut expliquer le dégagement de cette chaleur par la resynthèse de l'ATP, par les réactions de la respiration, puisque le milieu est un milieu aérobie. Donc, comme quoi toujours le dégagement de la chaleur, la libération de la chaleur, دليل على أنه عندي des réactions chimiques exothermiques. عندي تفاعلات كيميائية محررة للحرارة، والتفاعلات الكيميائية اللي كتحرر الحرارة حنا كنعرفوها هي تفاعلات المنتجة للطاقة. وهنا puisque le milieu est un milieu aérobie donc فالتفاعلات هنايا اللي سمحات بإنتاج الطاقة فهي تفاعلات ديال la respiration. علاش تنتجات عندي الطاقة؟ tout simplement pour la régénération ديال l'ATP, le renouvellement ديال l'ATP, تجديد ديال l'ATP باش يستمر عندي التقلص العضلي. دونك غادي نكتفيو بهذا القدر بالنسبة لي فينومين تيرميك دونك بشكل عام.
les phénomènes thermiques أو الظواهر الحرارية المرافقة للتقلص العضلي كنميزو une chaleur initiale et la chaleur retardée. بالنسبة la chaleur initiale divisée en deux types de chaleur, la chaleur de contraction et la chaleur de relâchement. بالنسبة la durée, la chaleur initiale quelques fractions de secondes alors que la chaleur retardée quelques minutes. Donc غادي نكتفيو بهذا القدر بالنسبة les phénomènes thermiques وغادي نمروا les phénomènes chimiques et énergétiques. Donc, passons aux phénomènes chimiques. Donc, les phénomènes chimiques accompagnant la contraction musculaire. Donc, lors de l'activité musculaire, أثناء التقلص العضلي كنلاحظوا بشكل عام مجموعة من الظواهر الكيميائية، مجموعة من التغيرات الكيميائية. Donc, lors de l'activité musculaire, on remarque plusieurs phénomènes chimiques. Lorsqu'on compare le muscle en état de repos avec le muscle en état d'activité, كنلاحظوا أنه عندنا مجموعة من التغيرات الكيميائية. Tout d'abord, on remarque quoi? L'augmentation du sang. Donc quoi? L'augmentation du sang qui traverse le muscle. Donc on peut dire que le muscle bénéficie d'une augmentation du débit sanguin, يعني كيكون عند ارتفاع في الصبيب الدموي, une augmentation considérable du volume de sang traversant le muscle, يعني كيكون عند ارتفاع في كمية الدم اللي كتوصل للعضلة, une augmentation de la tension artérielle, ارتفاع في الضغط الدموي. دونك بشكل عام كنقولوا أن كمية الدم اللي كتوصل للعضلة كترتفع في حالة النشاط. دونك كتكون عندي une augmentation du volume de sang qui traverse le muscle. Donc dans l'état d'activité. Très bien. ثاني حاجة, on remarque que le sang qui entre le muscle, يعني الدم اللي كيوصل للعضلة كيكون كوا غني بالاكسجين, غني بالنيوتريمون. دونك كيكون riche en oxygène et riche en nutriments. Donc مواد القاي c'est plus exactement en glycose. Donc le muscle en état d'activité, il utilise beaucoup de glucose et de dioxygène. Donc il consomme l'oxygène et il consomme quoi? Il consomme le glucose. Alors que le sang qui sort du muscle, voilà le sang sortant du muscle, il est quoi? Il est riche en dioxyde de carbone. Il est riche en dioxyde de carbone. Cela veut dire que le muscle en état d'activité, il utilise l'oxygène, il utilise le glucose et il produit davantage quoi? Le CO2. Il produit le monoxyde du carbone. Elle dégage, elle rejette le monoxyde du carbone. Donc, ces phénomènes chimiques traduisent tout simplement l'oxydation du glucose qui produit l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Donc, هادشي اللي نقدروا نفهموه من هاد الظواهر الكيميائية. Donc, c'est qu'on peut déduire que les muscles, ils utilisent le glucose comme métabolite énergétique c'est-à-dire qu'ils dégradent le glucose selon la voie de la respiration pour obtenir de l'énergie nécessaire à la contraction. Donc concernant le glucose, بالنسبه للجليكوز اللي كتستعمل العضله اثناء التقلص العضلي, دونك قلنا بلي كتستعمل الجليكوز. دونك هذا الجليكوز بدايه كتحاول العضله انها تاخذ الجليكوز الدموي, يعني الجليكوز اللي كاين في الدم, ومن بعد كتاخذ سو كون ابل لو جليكوجين. دونك كتاخذ سو كون ابل كوا لو جليكوجين اللي كيكون مخزن في العضله, لو جليكوجين musculaire. Donc elle dégrade le muscle كتاخذ الجليكوجين وكديغرادي لينا هذا لو جليكوجين en glycose. Donc elle dégrade le glycogène en glycose ومن بعد elle dégrade le glycose pour libérer de l'énergie sous forme d'ATP nécessaire à la contraction musculaire. Donc فبشكل عام العضله اول حاجه كدير فاش كتحتاج الطاقه كتاخذ الجليكوز الدموي. دونك فاش كنقوموا بمجهود عضلي فالعضله كتاخذ الجليكوز الدموي, يعني الجليكوز اللي كاين في الدم. من بعد فاش ما كيبقاش الجليكوز في الدم كتاخذ الجليكوجين. شنو هو الجليكوجين؟ سي تو سامبلومون ان بوليساكاريد, سي ان سكر كومبلكس اللي هو لا فورم دو ستوكاج ديال الجليكوز. هو لا فورم دو كوا دو ستوكاج ديال الجليكوز. الجليكوز اصلا فاش كيكون عندنا فيه فائض كيتخزن على شكل جليكوجين. اشاك فوا كناخذوا ان غوبا, يعني فاش كنتغداو فالجليكوز ما كيبقاش كله في الدم, فجزء منه اللي كيبقى في الدم والباقي يخزن على شكل جليكوجين يا اما في العضله او الكبد. متفقين؟ دونك فالعضله فاش كتحتاج للطاقه
كتاخذ الجليكوز الموجود في الدم ومن بعد كتمشي مباشره للجليكوجين وكتحاول انها ديغرادي الجليكوجين en quoi en glycose. C'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. C'est ce qu'on appelle quoi? La glycogénolyse, c'est-à-dire le muscle il dégrade le glycogène en glycose ومن بعد elle dégrade le glycose pour obtenir de l'énergie. بالنسبة la dégradation ديال le glycose, soit selon la voie de la respiration, soit selon la voie de la fermentation et plus exactement la fermentation lactique. Donc, c'est ce qu'on appelle quoi? Les phénomènes énergétiques qui accompagnent la contraction musculaire. Donc, les phénomènes énergétiques, on distingue deux types de phénomènes, la respiration cellulaire et la fermentation lactique. Les deux types de réactions chimiques qui يمكنوا الخلية من أنها تحصل على l'ATP. Donc, l'ATP nécessaire à quoi? À la contraction musculaire. Donc, le métabolite énergétique est utilisé par la cellule. Le métabolite énergétique utilisé par la cellule musculaire ou là bien par le muscle en général. الخلية كتستعمل الجليكوز الدموي فاش ما كيبقاش عندها الجليكوز في الدم كتاخذ مباشرة الجليكوجين ومن بعد الا ما بقاش الجليكوجين عاد كنبداو في الحرق ديال الدهون ديال لي ليبيد. حنا اللي كيهمنا تو سامبلومون انها اللي خاصكم تضبطوا سي كو تو سامبلومون الخليه كتستعمل لو جليكوز او الجليكوجين elle dégrade le glycogène en glycose ومن بعد كتستعمل الجليكوز. Donc passons maintenant à la structure et l'ultra structure du muscle squelettique strié. بنية وفوق بنية العضلة الهيكلية المخططة. إذا حاولت ندرج بعض الصور للعضلة الهيكلية المخططة. Donc voilà. Donc c'est quoi le muscle squelettique strié? Donc ما المقصود بالعضلة الهيكلية المخططة أو بالأحرى ما هي بنية العضلة الهيكلية المخططة. Donc le muscle est un organe. Donc هي عبارة عن عضو. Donc il est appelé squelettique car il est lié au squelette osseuse grâce aux tendons. Donc مرتبطة بالهيكل العظمي بواسطة الأوتار. دونك هاد الامور كنا نشرنا ليها من قبل في الفيديوهات السابقه. دونك فوالا عندي الهيكل العظمي. دونك فوالا العضله ce qu'on appelle le muscle squelettique strié. دونك قلنا il est attaché au squelette osseuse grâce aux tendons. Donc voilà les tendons باللغه العربيه الاوتار. Donc le muscle strié squelettique est le muscle qui se fixe au squelette tout simplement. Donc et permet le mouvement de quoi? De celui-ci, c'est-à-dire le squelette osseuse. Très bien. Donc voilà. Le muscle squelettique est composé d'un ventre, c'est ce qu'on appelle le ventre, batn l'adala, et les tendons, donc assurant les attaches sur les os. Donc dans le ventre, donc au niveau du le ventre, on a ce qu'on appelle les faisceaux de fibres. Donc au niveau du ou bien on peut dire tout simplement que le muscle est constitué de plusieurs faisceaux de fibres musculaires. Donc العضلة كتكون من مجموعة من الحزام العضلية. Donc إلا لاحظنا الصورة اللي عندنا هنايا donc كنلاحظوا أن عندنا مجموعة من الحزام. Donc الحزمة الأولى الحزمة الثانية. Donc كنلاحظوا أن العضلة بها مجموعة من الحزام. Donc dans le ventre du muscle on constate la présence de plusieurs faisceaux de fibres qui sont emballés, c'est-à-dire elles sont entourées d'un tissu appelé le tissu conjonctif. Donc كل حزمة محاطة بنسيج يسمى النسيج الضم. Donc راه كيظهر لنا واحد النسيج اللي هو شفاف donc يحيط بكل حزمة من الألياف. حزام الألياف tout simplement. Donc غادي نحاولوا ننتقلوا الوثيقة الموالية باش نتعرفوا أكثر على بنية العضلة الهيكلية. Donc voilà, c'est quoi? C'est le muscle squelettique strié. Donc العضلة الهيكلية المخططة. Donc عندنا هنا هذا الجزء دونك هو يسمى ببطن العضله. دونك الى لاحظتوا بطن العضله يتكون من ماذا؟ من مجموعه من الحزام. دونك فوالا لو muscle squelettique strié. دونك سي كوا؟ سي لو muscle squelettique strié. دونك غادي نحاولوا نديروا ان كوب ترانسفيرسال. دونك غادي نديروا ان كوب ترانسفيرسال باش نفهموا مزيان المكونات ديال العضله. دونك وغادي نحاولوا دونك غادي نديروا ان بتي زوم غنقربوا اكثر من العضله وغادي يتضح لنا ان العضله كتكون من ماذا؟ c'est ce qu'on appelle les faisceaux. Donc faisceaux de fibres musculaires. Donc voilà ce qu'on appelle les faisceaux. Donc 1 2 3 4. Donc il est constitué de plusieurs faisceaux de fibres musculaires. Est-ce que c'est clair? Passons maintenant les constituants
des faisceaux. Donc, chaque faisceau est constitué de plusieurs fibres. Voilà les fibres. Donc, chaque faisceau est quoi? Est constitué de plusieurs fibres. C'est, en rouge, c'est le tissu conjonctif qui emballe ou bien qui entoure le faisceau de fibres. Donc, c'est le tissu conjonctif. Donc, voilà les faisceaux. Très bien. Voilà les fibres. C'est le faisceau de fibres et à l'intérieur de chaque faisceau, on distingue la présence de plusieurs fibres. Donc 3, c'est quoi? C'est tout simplement la fibre musculaire. Donc c'est quoi? C'est la fibre musculaire. Donc chaque fibre musculaire striée est considérée comme une cellule musculaire. Donc il est considéré comme étant une cellule musculaire. Donc la fibre musculaire, elle est quoi? Elle est tout simplement la cellule musculaire. Donc on remarque la présence au niveau à l'intérieur des fibres musculaires, la présence des myofibrilles. Donc 4, c'est quoi? C'est les myofibrilles. Donc voilà les myofibrilles. Donc c'est le noyau. Donc voilà, c'est le noyau. C'est pour cela on a dit que la fibre musculaire est la cellule musculaire. Donc c'est une cellule géante. Donc il y a عبارة عن خلية ضخمة. Donc elle est plurinucléée. Donc متعددة النواة. ما كنلقاوش نواة واحدة فقط ولكن فهي متعددة النواة. Donc نقدروا نقولوا comme quoi l'unité structurale et fonctionnelle ديال le muscle squelettique strié c'est la fibre musculaire. Donc الوحدة البنيوية الوظيفية ديال العضلة هي الليف العضلي la fibre musculaire. Donc si c'est le cytoplasme, voilà, donc c'est quoi? C'est le cytoplasme de la fibre musculaire. Donc 7, c'est quoi? C'est le tendon. Donc 8, le ventre du muscle. 9, donc c'est tout simplement l'os. Donc voilà, donc le muscle squelettique strié est constitué de plusieurs faisceaux de fibres musculaires. Chaque faisceau de fibres musculaires, elle est constitué de plusieurs fibres musculaires et chaque fibre, elle est constituée de plusieurs myofibrilles. Donc, sachant que chaque myofibrille est constitué de plusieurs myofilaments. Chaque myofibrille est constitué de quoi? De plusieurs myofilaments. Les radins chirurgiens menbet. Donc, le muscle squelettique strié est constitué de plusieurs faisceaux de fibres. Chaque faisceau est constitué de plusieurs fibres et chaque fibre est constituée de plusieurs myofibrilles et chaque myofibrile est constituée de plusieurs myofilaments. دونك هادشي علاش كنقولوا بلي العضله هي عضله هيكليه مخططه. دونك لانها كتكون من مجموعه من الحزم وكل حزمة بدورها تتكون من مجموعة من الألياف وكل ليف يتكون من مجموعة من الليفات وكل ليف يتكون من مجموعة من الخيوطات لي ميو فيلامون. دونك غنخلي لكم هنايا ان بتي فيديو اللي غادي يوضح لكم اكثر. دونك تبعوا معايا. دونك قبل ما ننتقلوا الفيديو غادي نحاولوا نشيروا تو دابور لا ستركتور ديال la cellule musculaire, c'est-à-dire la fibre musculaire. Donc la fibre musculaire c'est la cellule musculaire, c'est une cellule géante, يعني خلية ضخمة. Elle est quoi? Elle est plurinucléée, donc elle est constituée de plusieurs noyaux. Voilà les noyaux, donc elle est plurinucléée. Donc il a un aspect fusiforme, donc كتشبه un fusil, donc il a un aspect fusiforme. C'est une cellule allongée. Voilà, c'est tout. Donc, la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire, appelée le sarcoulème, donc c'est le sarcoulème, c'est tout simplement la membrane cytoplasmique. Donc, le cytoplasme est appelé le sarcoplasme. Donc, le cytoplasme est appelé le sarcoplasme. Donc, le sarcoplasme, c'est tout simplement l'équivalent du cytoplasme dans les cellules. Donc, et au niveau de la fibre musculaire, on distingue la présence d'une striation. Donc, كنلاحظوا انه عندي واحد التخطيط. Donc, une striation transversale et une striation longitudinale. إلا رديتوا معايا البال عندنا تخطيط عمودي وعندنا تخطيط عرضي او عندنا تخطيط افقي وعندنا تخطيط عمودي او نقدروا نقولوا عندنا تخطيط طولي وعندنا تخطيط عرضي. دونك كنلاحظوا التخطيط الطولي دونك فراجع لوجود ما يسمى بالميوفيبري يعني الليفات على مستوى الليف عندنا الليفات. والتخطيط العرضي فيتضح انه عندنا تعاقب ديال دي بوند كلير. دونك l'alternance ديال لي بوند كلير و لي بوند سومبر. دونك عندنا تعاقب ديال
مناطق اللي كتكون فاتحه ومناطق اللي كتكون داكنه. دونك بالنسبه للتخطيط الطولي فهو مفهوم وبديهي انه يكون عندنا تخطيط طولي، لان الليف بداخله لييفات. متفقين؟ يعني في لا فيبر musculaire on distingue la présence des myofibrilles au niveau de la fibre musculaire. C'est pour cela on a une striation longitudinale. Mais la question qui se pose, pourquoi on a une striation transversale? علاش عندنا هاد la striation transversale? C'est tout simplement elle est due à la présence des myofilaments au niveau des myofibrilles. Les myofilaments au niveau des myofibrilles ou l'organisation des myofilaments au niveau des myofibrilles. باش نفهموا اكثر غادي نحاولوا ننتقلوا الفيديو. Donc voilà, c'est le muscle. Donc c'est quoi? C'est le muscle squelettique strié. Donc غادي نحاولوا نديروا une coupe transversale. Donc c'est une coupe transversale. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc à l'intérieur du muscle squelettique strié, on distingue la présence de quoi? La présence des faisceaux. Donc voilà, c'est les faisceaux de fibres. Chaque faisceau est quoi? Est entouré, il est emballé d'un tissu conjonctif. Voilà. Donc غنحاولوا نقربوا اكثر. Donc هنا خدينا seulement un faisceau de fibres. حزمه، خدينا حزمه من الالياف. Donc chaque faisceau de fibres il est constitué de plusieurs fibres. Donc voilà, c'est la fibre musculaire. Donc c'est la fibre musculaire. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la cellule. C'est la cellule musculaire. C'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Donc elle est constituée par plusieurs noyaux. Donc c'est les noyaux. Donc elle est constituée par plusieurs noyaux. Donc c'est une cellule allongée, donc plurinucléée. Donc à l'intérieur de la fibre, c'est-à-dire la cellule musculaire, on distingue la présence de quoi? Les myofibrilles. Donc voilà, les myofibrilles, c'est quoi? C'est un myofibrille. Donc chaque myofibrille est constitué par quoi? Voilà. Donc chaque myofibrille est constitué, voilà, donc il est constitué par plusieurs myofilaments. Donc il est constitué par plusieurs myofilaments organisés sous forme de ce qu'on appelle sarcomère. Donc il est constitué de plusieurs myofilaments organisés sous forme de sarcomère. Donc organisé sous forme de sarcomère. Donc العضله كتكون من الحزم، les faisceaux. كل حزمه كتكون من الالياف. كل ليف كيتكون من الوليفات، وكل ليف كيتكون من ماذا؟ من خييطات ديال الاكتين والميوزين. Donc les myofilaments d'actine et le myofilament de myosine. En rouge ce sont les myofilaments de myosine, en bleu ce sont les myofilaments d'actine. الى رديتو معايا البال، خييطات الاكتين وخييطات الميوزين ما عندهاش نهائيا امتداد طولي، ما عندهاش امتداد طولي على طول العضله او على طول الليف او على طول الليف. يعني ما عندهاش الامتداد الطولي. هذا الشيء اللي كيخلينا انه في الملاحظه المجهريه على مستوى الليف كنلاحظوا تعاقب مناطق داكنه ومناطق فاتحه، لانه لورغانيزاسيون ديال لي ميوفيلامون هي اللي كتخلي يبانوا عندي مناطق فاتحه ومناطق داكنه. مناطق اللي فيها مثلا هنايا هاد المنطقه عندنا فيها لي دو ميوفيلامون، لي دو تيب. عندنا لي ميوفيلامون داكتين et لي ميوفيلامون دو ميوزين. في لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك ديال الفيبر او بيان ديال الميوفيبري كتظهر ليا منطقه داكنه. علاش؟ لحقاش عندي لي دو تيب ديال لي ميوفيلامون، الوغ كو مثلا هاد لا زون اللي عندي فيها سولمون لي ميوفيلامون داكتين او نيفو او بيان على ليشيل ميكروسكوبيك. فاش كنلاحظ سوا الفيبر او الميوفيبري كتظهر ليا منطقه فاتحه. علاش؟ لحقاش عندي سولمون لي ميوفيلامون داكتين. دونك كنتمنى تكون الصوره وضحت لكم اكثر. دونك بالنسبه للعضله فكنلقاو ان العضله تكون مخططه. علاش مخططه؟ لان العضله كتكون من الحزم، من لي فيسو. كل حزمه بدورها كتكون من ماذا؟ كتكون من الالياف. كل ليف كيتكون من الليفات، وكل ليف كيتكون من خييطات. من الليفات تقريبا عندنا امتداد طولي باستثناء الخييطات ما كيكونش عندنا امتداد متصل، يعني امتداد طولي على طول العضله.
وبالتالي كيكون عندي تعاقب ديال مناطق داكنه ومناطق فاتحه. دونك نرجعوا للفيديو باش نفهموا اكثر. دونك هاد القضيه ديال لا كونتراكسيون الغاكورسيسمون ديال الساركومير غادي نشيروا لها من بعد في لو ميكانيزم دو كونتراكسيون. دونك اللي كيهمني انايا هو نفهموا حاليا بانه على مستوى اللييف يعني الميوفيبري. دونك فوالا سي لو ميوفيبري. عندنا كوا لي ميوفيلامون. دونك سي لي ميوفيلامون. فوالا الميوفيبري. Très bien. Donc, myofibri fin kalqaw au niveau ديال les fibres. Ou chaque fibre fin kalqaw au niveau ديال les faisceaux. Donc, voilà. Donc, غادي نحاولوا اننا ننتقلوا البنيه ديال الساركومير باش نضبطوها اكثر. Donc, voilà, كنعاود الفيديو باش تفهموا اكثر. Donc, voilà, les faisceaux. Chaque faisceau est constitué de plusieurs fibres. Chaque fibre elle est constituée de plusieurs myofibrilles et chaque myofibrie elle est constituée de plusieurs myofilaments, les myofilaments d'actine et les myofilaments de myosine. Chaque les myofilaments sont organisés sous forme de sarcomère. Donc c'est quoi le sarcomère? Donc voilà ce qu'on appelle le sarcomère. Donc voilà ce qu'on appelle le sarcomère. Donc le sarcomère c'est tout simplement c'est une unité répétitive اللي كتعاود au niveau ديال الميوفيلا au niveau ديال ديال الميوفيبر. دونك في الميوفيبر كنلقاو وحده تتكرر واحد البنيه كتكرر اللي هي sarcomère. Donc c'est quoi le sarcomère? Donc le sarcomère il est constitué par les myofilaments d'actine et de myosine. Donc on a en bleu c'est les myofilaments, non bleu et noir c'est les myofilaments d'actine. Donc c'est les myofilaments d'actine. En rouge c'est les myofilaments de myosine. Donc le sarcomère il est quoi? Donc il est limité par ce qu'on appelle les disques Z ou bien les stries Z. Donc c'est la structure du sarcomère. Donc voilà les myofilaments de myosine en rouge et voilà les myofilaments d'actine. Donc ناخذوا وثيقه اخرى باش يوضح لنا اكثر. Donc voilà, donc c'est un sarcomère. Donc voilà ce qu'on appelle le sarcomère. Très bien. Donc à l'échelle microscopique غادي يبانوا لينا des bandes قلنا sombres ou des bandes claires. Les bandes sombres c'est tout simplement المناطق اللي كيكونوا عندنا فيها خييطات الاكتين وخييطات الميوزين, c'est-à-dire les myofilaments d'actine et les myofilaments de myosine. مثلا هنايا la bande A راه كتبان لينا elle est sombre. هنا la bande H, هنايا la bande H c'est la zone au niveau de laquelle on trouve seulement, donc au niveau de laquelle on trouve seulement les myofilaments de myosine. Donc c'est le centre du sarcomère où on trouve seulement les myofilaments de myosine. Donc il est appelé la bande H كتكون أكثر دكانة كتكون أقل دكانة donc هي كتكون أقل دكانة اللي كتكون أكثر دكانة يعني اللي كتكون غامقة très sombre هي هاد لي زون هادو donc اللي كيكون فيهم الميوزين وكيكون فيهم l'actine. Donc هاد la bande A كلها donc la bande A donc فداخله فيها aussi la bande H متفقين. donc la bande H كنلقاو seulement les myofilaments de myosine. donc عندنا la bande I اللي كتكون c'est la bande اللي هي claire كيكونوا فيها seulement les myofilaments d'actine. Et voilà, c'est la ligne M c'est le centre du sarcomère. Donc l'exemple c'est que au niveau du sarcomère, tout d'abord le sarcomère c'est l'unité structurale ديال myofibrie. Donc هي الوحده البنيويه ديال الليف ديال الميوفيبري. donc chaque myofibrie elle est constituée par plusieurs sarcomères. donc sarcomère c'est l'organisation ديال الطريقه اللي كيتنظموا بها الخيوطات ديال الاكتين والميوزين. donc elle est constituée par la bande H, la bande A, la bande I. elle est limitée par des stries appelées les stries Z. فوالا دونك كنكتفيو بهذا القدر وغادي نمروا نتعرفوا على الخيوطات ديال الاكتين والخيوطات ديال الميوزين. دونك فوالا دونك لي ميوفيلامون دو ميوزين اي لي ميوفيلامون داكتين. تو دابور غادي نبداو بلي ميوفيلامون دو ميوزين. دونك لي ميوفيلامون دو ميوزين دونك الى لاحظتوا لي خيوطات الميوزين elle est constituée tout simplement par un ensemble de molécules de myosine. Donc les myofilaments de myosine il est constitué par un ensemble de molécules de myosine. Donc les myofilaments de myosine هي عبارة عن مجموعة من الجزيئات ديال الميوزين.
Donc il est constitué par un seul protéine اللي هو الميوزين. Donc la molécule de myosine, il a خدينا la molécule de quoi de myosine, il est constitué par quoi? Tête de myosine et tige pardon. Donc عصية ورأس. Donc كنلقاو عصية ورأس. Donc هذه هي la molécule ديال الميوزين. Donc جزيئة الميوزين كتكون من عصية ورأس، ولكن خيط الميوزين هو مجموعة من الجزيئات. متفقين؟ Donc ce sont des myofilaments IP. Donc كيتميزوا بأن خيوطات الميوزين هي خيوطات سميكة بخلاف خيوطات الأكتين اللي هي خيوطات دقيقة. Donc les myofilaments d'actine ce sont des myofilaments fins. Donc نكتفيو يعني نقتصروا حاليا على les myofilaments de myosine. Les myofilaments de myosine ce sont des myofilaments IP, sont des faisceaux d'environ 200 molécules de myosine. Donc الميوفيلامون اللي خياطات الميوزين كنقدروا نلقاو فيهم حوالي 200 موليكول ديال الميوزين. لحقاش قلت لكم ميوفيلامون ديال الميوزين راه تو سامبلومون مجموعه من الجزيئات ديال الميوزين. دونك chaque molécule de myosine est constituée de quoi? D'une tige et de têtes globuleuses. Donc on a deux têtes globuleuses et possédant un site de fixation de la molécule d'ATP. Donc هاد النقطة مهمة بزاف أنه au niveau de la tête de myosine on a un site de fixation de quoi? De la molécule d'ATP. Donc un site de quoi? De fixation de la molécule d'ATP. Donc نقطة اللي هي مهمة بزاف واللي كيخصني نتذكرها. نمروا الان لي ميوفيلامون داكتين. دونك بالنسبه لي ميوفيلامون داكتين الخيوطات الاكتين il est constitué par plusieurs protéines. دونك ماشي بحال الشكل ديال الميوفيلامون دو ميوزين. لي ميوفيلامون دو ميوزين عندنا ان سول تيب de protéines, ولكن في les myofilaments d'actine on a 3 types de protéines. Donc les myofilaments fins d'actine sont constitués de 3 types de protéines. Donc 3 types de protéines اللي هما l'actine, tropomyosine و troponine. Donc l'actine نسبة له تسمى الخيوط كاملو بالميوفيلامون داكتين، وعندنا tropomyosine و troponine. Donc l'actine c'est quoi? C'est le constituant essentiel ديال les myofilaments d'actine. Donc هو المكون الرئيسي داكشي علاش كيتسموا الخيوطات بخيوطات الاكتين. Donc c'est une pardon. Donc عندها l'actine عنده une structure globuleuse. Donc النقطة اللي مهمة وضروري نضبطوها c'est que au niveau de l'actine on a les sites de fixation à la molécule de myosine. On a les sites de fixation ديال les molécules de myosine. Donc au niveau de la les molécules de myosine وبالضبط la tête on a quoi? Le site de fixation de la molécule d'ATP. وبالنسبة للاكتين في les myofilaments d'actine وبالضبط au niveau de l'actine on a les sites de fixation à la molécule de myosine. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc le deuxième type de protéine اللي كيدخل في البنية ديال les myofilaments d'actine c'est la troponine. Donc c'est quoi? C'est la troponine. Donc c'est une protéine globuleuse. Donc كيشبهوها بواحد العقد اللؤلؤي لأن الشكل ديالها elle est globuleuse. Donc et la tropomyosine. Donc c'est une protéine fibreuse. Donc la tropomyosine, donc c'est une protéine fibreuse qui entoure qui entoure le myofilament ou qui entoure la protéine d'actine. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc voilà, غادي نكتفيو بهذا القدر بالنسبه لهذه الحصه. دونك اللي كيهمنا تقريبا كاع النقاط اللي هي ضروريه واساسيه راه شرنا ليها. بالنسبه للحصه المقبله ان شاء الله غادي نخدموا لو ميكانيزم دو لا كونتراكسيون مسكولير. دونك كنتمنى لكم التوفيق وشكرا على المشاهده.